Okay. Hi everyone. Welcome back. If bago ka diri, my name is Shara Idnay and this is my free SEO VA training series. Okay, so sa atong previous lesson, atong nahibalan kung unsa ang keywords, no? Ug nganong importante sila sa SEO. So today, we will practice and I will show you on how to find keywords using SEMrush. Okay, so this is one of the most popular SEO tools that are used by SEO experts, specialists, and agencies. Okay, so let's get started. Okay, so first step, step one, we need to open SEMrush. So, mo ni siyang SEMrush, no? Okay? So, next is, adto ta siya sa left side diri nga part, no? So, pangitaon na to ang Keyword Magic tool. Okay? So, kani siya nga tool will discover thousands of keyword ideas based on one topic. Okay? Step 2, we need to enter our main keyword. So, let's say, ang imuhang kliyente na asya coffee nga website, no? So, there is a search box. I-type lang nato ang main topic, which is coffee. Okay, search. After ana, makita nimo diri ang mga related keywords nga pwede nimo gamiton sa website or blog. Okay? So, step 3. Sa sunod, understand the results. Okay. So before ta mamili og keyword, importante nga masabtan nato ang information nga gipakita ni SEMrush. Okay. So first is volume. Unsa nang volume? So search volume ni siya, no. Search volume mo ni siya ang nagpakita kung pila ka people or pila ka tao ang nangita anang keyword every month. So for example, if the volume is 2,400 5,400. So it means na around 5,400, 2,400 ang searches every month. Okay? So, next is KD. Unsa nang KD? Keyword difficulty. So, this tell us kung lisod ba makarank ana nga keyword sa Google, no? So, kung beginner pa ang website, mas maayo nga mangita ta og lower, no? Lower keyword difficulty aron mas naay chance nga makarank. Okay? So, kana siya. And then, search intent. Unsa nang search intent? This will tell us why people are searching for that keyword. So, for example, they want information. So, natay gitan is informational. Okay? So, let's say commercial. So, they want to buy something. No? Okay. So, ang uban pod is naapod tay they are looking for like a specific website, no? So kabalo na sila kung about the brand, about the company, no? So muna siya ang search intent. Next, sa next step, step 4, mamili ta og long tail keywords, no? So isa sa common mistake sa mga baguhan, sa mga beginners kay permi nila pilion ang keyword nga pinakataas og search volume, pero dili na permi ang best choice, no? So mas usahay ang long tail keywords, mas okay siya because they are more specific o usually less competitive. Okay? So for example, instead of using coffee, taas kayong coffee, tanawa galiyahang kidi, taas ka ayo, no? So instead of using coffee, pwede ka mo gamit og say best coffee beans silang kani siya, no, best coffee beans. Okay, so muna siya ang mga best coffee beans to buy, no? So muna sila ang mga muna sila ang long tail keywords, no? So mas specific siya o mas klaro ang intent sa user. So after ana makapili na ka og keyword, you have to save your keyword. So once nakakita na ka og kanang mga maayo, no, mga good keywords, pwede na nimo sila i-save or export. So
magkuha na ka check ra nimo, then example lang, then the export here, and then selected, and then pwede nimo CSV, pwede po dire Excel no file. Okay, so mao na siya, and that's like mao ni siya kung unsaon ngita og keywords, no? So kada sa using ani nga tool ko, no? So remember nga ang pagpangita sa keywords is just the first step, no? Ang next nga challenge is unsa gyud ang dapat nga keyword para sa imuhang content, okay? So sa atong next lesson, atong i-tackle ang on how to choose the best keyword and unsa ang mga factors nga needed or nga gikinahanglan nimong lantawon before ka mag-write og article, okay? So if this video help you, please don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell para updated ka sa atong free SEO training series. Thank you so much for watching, and I'll see you in the next video.